गाइस फोटो सुंदर नहीं भाई, सीधे साइन का पिट रहे थे। फोटो दिखा, फोटो दिखा। ये तो हकीकत दोगे डिप्लोमा करছো भाई, मैंने नहीं किया। আমি করছি। কম্পিউটার লেছো তো পুরো আজ অত বছর দিয়ে পড়াইছিলা ফটো এডিট করতে না 1 ঘন্টা 10 মিনিট টাইম দিয়ে বারছো না আধা ঘন্টা যদি আমি তো করছি তো। কতদিন দিয়ে আমি আনো আজ কতদিন নিয়ে ডিপ্লোমা করতে ওঠে তুই কত দিছিস বেকার বুঝে যাও এটা তো করতে ফটো লাগেন তো যাইলো এ দিলা दुनिया स्टोरी लगाई मम्मी सोनू भी आईने मिलिया वो फोटो